Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin sahan. Danas pripremamo sulpitu, jedno staro, tradicionalno slatko jelo. Da vam odmah na početku kažem, nekada su doček gostiju i spremanje velikih ručkova bili nezamislivi bez sulpite. Na sreću i dan danas ima porodica koje ovo jelo često i rado spremaju baš za takve prilike. Ovo jelo je u naše krajeve došlo sa Osmanlijama i do dan danas je zadržalo taj svoj turski naziv sulpita. Ako prevedemo bukvalno, značilo bi tako neka pita u vodi. Na kraju ćete to u stvari vidjeti kada taj fini pečeni biskvit zapliva u šerbetu i zaista to bude prava vodena pita. Za spremanje ovoga jela su nam potrebni sljedeći sastojci. Ja ću danas uzeti 4 jaja zato što sam uzela tepsiju veličine 28 cm, pa će to biti dovoljno. Pa znači 4 jaja, 4 kašike brašna, pola praška za pecivo, 2,5 čaše mlijeka ili 650 ml i vrlo malo masnoće da se tepsija podmaže. A kasnije za šerbet nam je potrebno 3 čaše vode i 2 čaše šećera. Pa da krenemo sa spremanjem. Najprije ću da uključim mrežnu da se zagrije na 220 stepeni. Pomastit ću tepsiju i staviti je odmah u mrežnu. A kasnije ću pripremljenu smjesu da sipam u ovu vrelu tepsiju. Dok se tepsija grije, ja ću najprije ubutati jaja. Potrebno ih je butati 4 do 5 minuta, a zatim ću dodati ostale sastojke. Znak da su jaja ubutana jeste da se masa uvećala i da je zapjenila. Sada ću dodati 1/4 kesice od ovog praška za pecivo i 4 kašike brašna. Ja sam uzela 4 kašike brašna jer sam uzela i 4 jaja, što znači da na jedno jaje uvijek ide 1 kašika brašna. Brašno obavezno prosijte kao i kod spremanja svih drugih kolača. Sulpitu možete spremati i sa više od 4 jaja, možete sa 6, sa 8, a to naravno znači da i ostale sastojke trebate srazmjerno tome povećati. Sada ću kratko butati, samo tek koliko da se brašno sjedini i masa postane glatka. To je to. Sada mogu dodati mlijeko. Meni će trebati tačno 650 ml i kao što vidite, ja sam mlijeko već pripremila. Nakon što sam dodala mlijeko, butat ću još kratko, taman toliko dok smjesa ponovo ne postane homogena i dok ne zapjeni. Dok butam, iskoristit ću priliku da vam kažem nešto zanimljivo vezano za sulpitu. A već sam rekla na početku da je još od davnina doček gostiju obavezno bio propraćen i prinošenjem sulpite kao glavnog slatkog jela. A želim da dodam da se u mom rodnom kraju do današnjih dana očuvao jedan lijep adet ili običaj, da kada neko umre ili preseli, kako mi kažemo, onda se u kuću umrlog za 7 dana donosi hrana, kako bi se na taj način familiji olakšalo. U tom slučaju je sulpita gotovo nezaobilazna. I nakon ove digresije, da se vratim receptu, da napomenem mlade domaćice i sve one koje budu prvi put spremale sulpitu, da se ne zabrinu kada dobiju ovu rijetku masu. To je sasvim normalno. Sada mi je preostalo samo da još ovu pripremljenu smjesu sipam u vrelu tepsiju. Tepsija je vrela, pa obavezno koristite silikonsku rukavicu ili neku drugu zaštitu za ruku.
I sada sulpita ide na pečenje. Dok se sulpita peče, pripremit ću šerbet ili agdu i staviti da se kuha. Čim šerbet proključa, smanjit ću temperaturu i kuhati ga 7-8 minuta na sasvim niskoj vatri. Nisam slučajno rernu zagrijala na 220 stepeni. Visoka temperatura je potrebna sulpiti. Zahvaljujući vreloj tepsiji i visokoj temperaturi u rerni, za kratko vrijeme formira se kora sulpite kao jedan omotač i tako masa u sredini ključa sve dok se i ona ne zgusne. To je upravo ono što sada gledamo. Ostavit ću sulpitu da dahne samo 2 minute, pa ću je onda zaliti šerbetom. I dok je mnoga slatka zaparena jela bolje jesti nakon što prenoće, to nije slučaj sa sulpitom. Ona je najukusnija taze, onog istog dana kada je ispremljena. Nožem ću je odvojiti od ivica da bi bolje upila šerbet ili agdu. I na samom kraju ja ću sada sulpitu poprskati kesicom vanilinog šećera, iako to nije obavezni dio ovog recepta, a vi naravno uradite po vašoj želji. I evo, dragi moji, sulpita je gotova. Pekla se je tačno 25 minuta na 220 stepeni i nakon što sam je zaparila, kao što ste vidjeli, ja sam je vratila u toplu rernu i tako je stajala tačno 1 sat. Ona je spremna za posluženje, mlaka je, ali bez obzira ona se i sad može jesti. Ja sam je samo zbog vas danas servirala kao što se je nekada servirala, ovako kompletna, nenačeta, sa tepsijom na sofri, da biste vidjeli kako se to nekada radilo, a boga mi to mnoge familije praktikuju i danas. Ja sulpitu nisam isekla, sulpita se po tradiciji i nije rezala na kockice, nego se, kao što rekoh, ovako kompletna prinosila na sofru, pa su musafiri jeli kašikama svi zajedno. Ja ću sada za vas da izvadim jedno parčence da vi vidite kako ona izgleda. Pripremila sam jedan dublji tanjirić zato što sulpita ima safta, ima svoj šerbet, vidite, ona i pliva u vodi, kao što rekoh, zbog toga se i zove sulpita. Evo, ja ću sada izvaditi jedno parčence. Vidite kako ona sva drhti, mekana je, a to je kod sulpite jako bitno. Pogledajte. Još samo da možete da dokučite ovaj divni miris. Ona stvarno prelijepo izgleda, vidite, ona uopšte nije, što bi rekli stare domaćice, ona nije zdepana, ona je tako rastresita, gledajte, ona i na tanjiru drhti, predivno izgleda, ima dovoljno tog svog safta. Pogledajte. Eto, to bi bila znači naša sulpita. Spremite jako jednostavno slatko jelo, jako ukusno, obradujte svoje goste kad vam dođu, uzmite naš recept, sigurno se nećete pokajati.
Ja vam od srca želim da uživate dok je budete spremali, a isto tako da uživate sa svojim gostima ili sa svojim ukućanima dok je budete jeli. Prijatno i do sljedećeg viđenja.